آج ہم جانیں گے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت اور ان کی اہمیت کے بارے میں۔ سب سے پہلے ذی الحجہ ہوتا کیا ہے؟ ذی الحجہ کا مطلب کیا ہے؟ ذی الحجہ کا مطلب ہے حج والا مہینہ، اور عشرے ذی الحجہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ اور ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے اللہ ہمیں ایسے مہینے دیتے ہیں جن کی بہت فضیلت ہوتی ہے، جیسے رمضان اور رمضان کی مبارک راتیں جیسے لیلۃ القدر۔ ہم اپنے نصیب کو بدلوا لیتے ہیں اللہ سے دعا مانگ مانگ کر۔ بالکل اسی طرح عشرے ذی الحجہ کی بھی بہت اہمیت ہے، کیونکہ اس مہینے میں حج جیسی اہم عبادت ہوتی ہے۔ دیکھو، باقی دنوں میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم حج کبھی بھی کر سکتے ہیں یا پھر کسی بھی مہینے کر سکتے ہیں۔ نہیں، حج متعین ہے کہ حج ذی الحجہ کے مہینے میں ہی ہوگا اور ان ایام میں ہی ہوگا، اس لیے ان ایام کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ حج اور قربانی جو اسلام کے اتنے بڑے احکام ہیں وہ اس مہینے میں اور ان دنوں میں ہوتے ہیں۔ عشرے ذی الحجہ بہت ہی افضل دن ہے اور اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے، اور اللہ کو ان دنوں کی عبادت بے حد پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل اور سب سے اچھے دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مہینے میں کیے گئے عمل سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل اس دن کے پسند ہے جو ہم ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کرتے ہیں۔ پوری سال میں ہم کتنی عبادت کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ کو جو عمل پسند ہے وہ عشرے ذی الحجہ کے 10 دن کے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رہے، جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو ہمیں اپنی عبادتوں میں اضافہ کرنا ہے، کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ان ایام عشرے کے علاوہ کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے جس میں عمل صالح اللہ کو اس سے زیادہ پسند ہو جتنا ان دنوں میں پسند ہے۔ اس لیے عشرے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے ہی اپنی عبادتوں کو بڑھانا ہے۔ بالکل اس طرح جیسے ہم رمضان کے مہینے میں اپنی عبادت بڑھا دیتے ہیں، ویسے ہی ہمیں عشرے ذی الحجہ میں اپنی عبادت بڑھانی ہے، کیونکہ عشرے ذی الحجہ بھی بہت ادب والا، بہت برکت والا، بہت فضیلت والا عشرہ ہے، تو اس میں خوب عبادت کرنی ہے۔ اور ہم عشرے ذی الحجہ میں کون کون سے کام بڑھا سکتے ہیں؟ نمبر 1، نوافل بڑھا سکتے ہیں۔ فرض نماز تو ہمیں پابندی سے ادا کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم فرض نماز کو اول وقت پر ادا کریں۔ بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ تر مہیلائیں کام کے چکر میں ڈیلے کرتی رہتی ہیں، پھر وہ ڈیلے ہی ہو جاتا ہے، قضا ہی ہو جاتا ہے وقت، پھر نماز رہ جاتی ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، ہمیں اپنے اول وقت پر ہی نماز پڑھنی ہے۔ پھر ہم نوافل بڑھائیں، جیسے اشراق پڑھو، چاست پڑھو، اوابین پڑھو، یہ نوافل نمازیں ہیں۔ جب ہم نوافل نماز پڑھتے ہیں نا تو اس سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جب ہم ایسے افضل دنوں میں نوافل پڑھیں گے جو اللہ کو بہت پسند ہے، تو بتاؤ کہ وہ عبادت ہمیں اللہ کے آگے کس مرتبے تک پہنچا دے گی، اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس لیے فرض نماز کو پابندی سے پڑھنے کے بعد ہمیں نفل نمازوں کی بھی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ۔ دوسری اہم عبادت جو اس عشرے کی ہے وہ ہے روزے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں 1 سے 9 تک روزہ رکھتے تھے۔ 10 ذی الحجہ جو قربانی کا دن ہے اس دن روزہ نہیں رکھنا ہوتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشرے ذی الحجہ کے پہلے دن سے لے کے عشرے ذی الحجہ کے آخری دن تک، یعنی بقرعید کی چاند رات تک روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث ہے حضرت عائشہ کی، وہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ذی الحجہ کے مہینے کے 1 سے 9 تاریخ تک کے روزے کبھی نہیں چھوڑے، اور پھر 9 ذی الحجہ عرفے کا دن ہی حج کا دن ہے۔ عرفے کے دن حاجی عرفات کے میدان میں قیام کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ عرفے کا دن بہت ہی اہمیت کا دن ہے، 9 ذی الحجہ کا دن۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اس دن اتنا کسی اور دن نہیں کرتے۔ کون سے دن؟ حج والے دن۔ اس لیے ہمیں خوب دعائیں کرنی ہے، اللہ ہماری مغفرت فرمائے، آمین۔ دھیان رہے 9 ذی الحجہ ہمارا فضول میں خرچ نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہے، مطلب چاند رات والے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ اس روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک دن کا روزہ پچھلے سال کے اور آنے والے 1 سال کے تمام صغیرہ گناہ معاف کروا دیتا ہے، تو اس لیے ہمیں اس روزے کو چھوڑنا نہیں ہے انشاءاللہ۔ 9 ذی الحجہ مطلب عرفے کا روزہ جو ہمیں رکھنا ہی رکھنا ہے، ساتھ میں ہمیں کوشش کرنی ہے 1 سے 9 تک ہم سارے روزے رکھیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ سارے روزے نہیں رکھ سکتے تو 9 ذی الحجہ کا ایک روزہ تو ضرور رکھیں، کیونکہ اس ایک روزے کی برکت یہ ہے کہ ہمارے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ میں عاشقوں کا مجمع عرفات کے میدان میں لگا ہوتا ہے، ہم وہاں پر نہیں جا پائے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بتایا تاکہ
ताकि जो नहीं पहुंच पाए वो पूरी तरीके से महरूम न रहे। इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसमें कोई भी अल्लाह की रहमत से महरूम नहीं रह सकता। 9 जिलहिज अरफे का दिन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में लगभग 5 घंटे तक हाथ उठाकर दुआएं की हैं। किसके लिए? अपनी उम्मत के लिए। अफसोस ये उम्मत फर्ज नमाज की भी पाबंद नहीं है और हमारे नबी ने अपनी उम्मत के लिए दुआएं की हैं 5 घंटे तक। इसलिए 9 जिलहिज अरफे के दिन हमें बहुत दुआएं करनी है, अपने लिए भी करनी है, अपने माँ बाप के लिए भी करनी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत के लिए दुआ करनी है। अल्लाह ताला का वादा है कि अरफे के दिन मांगी गई दुआएं रद्द नहीं होती, वो हर हाल कबूल होती ही है। आपके दिल में जो कुछ भी है अपनी सारी दुआ अल्लाह के सामने रखो और अपने साथ साथ सबके लिए दुआ मांगो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दुआ वो है जो अरफे के दिन की जाए। तीसरी जरूरी चीज जो हमें अशरे जिलहिज में याद रखनी है, जो लोग कुर्बानी का इरादा रखते हैं, मतलब जिनकी नियत है कि मुझे इस साल कुर्बानी करनी है और वो हाजी नहीं है, गैर हाजी है, जो गैर हाजी है, जो हज पे नहीं जा पाए, जो अपने नाम से कुर्बानी करेंगे, तो जिलहिज्जा का चांद देखने के बाद वो नाखून और बाल ना काटे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई जिलहिज का चांद देख ले और वो कुर्बानी का इरादा रखता हो तो वो अपने नाखून और बाल ना काटे। बहुत जरूरी चौथी बात जो हमें अशरे जिलहिज में करनी है वो है जिक्र का एहतमाम, और जिक्र में खासकर तकबीर, तहलील, तहमीद, यानी अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसमें तुम्हारी तकबीर, तहलील, तहमीद तीनों आ गई। इस तकबीर का जिक्र हमें अपनी जबान से कसरत के साथ करना है। इसे आप चलते फिरते, उठते बैठते हर वक्त पढ़ो। इसे जब तक पढ़ते रहो जब तक ये तुम्हारी जबान पे रट न जाए। और अगर हम जिलहिज्जा के 10 दिनों में तकबीर पढ़ेंगे तो ये एक ऐसा जिक्र है जो इन दिनों में लाखों नेकियां दिलवा सकता है। और जिलहिज्जा के पहले दिन से 13 तारीख तक तकबीर पढ़ना सुन्नत है। ये तकबीरात 9 जिलहिज के फजर से और 13 जिलहिज की असर तक पढ़ी जाती है हर फर्ज नमाज के बाद कम से कम एक बार, और ये हर मुसलमान पे वाजिब है। और औरत इसे धीमी आवाज से पढ़े, अगर जब वो पढ़ेंगी इसकी आवाज किसी और को न जाए। और ये तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है। और जिलहिज्जा के बाकी दिनों में हमें पहला कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और कम से कम एक दिन में 100 बार सुभान अल्लाह पढ़े, 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, 100 बार अल्लाहु अकबर पढ़े। अगर इससे ज्यादा पढ़ लें तो और भी बेहतर, लेकिन कम से कम इतना पढ़े एक दिन में। और इससे अलग सुभान अल्लाहि व बिहम्दी, सुभान अल्लाहिल अजीम ज्यादा से ज्यादा पढ़नी है, क्योंकि ये अल्लाह के महबूब कलमे हैं और जो इन्हें पढ़ता है अल्लाह उससे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वक्त हमें अपना जिक्र में गुजारना है और हमें ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक की तिलावत भी करनी है। कुरान की तिलावत करना भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी इबादतों में से एक इबादत है। कुछ ऐसी चीजें हम कोशिश कर सकते हैं, हमें अपने अंदर एक अच्छी आदत, नेक अमल जो हम नया शुरू करें अपनी जिंदगी में, जो अभी तक हमारी जिंदगी में नहीं था, और वो हमें इन दिनों में करना है इंशाअल्लाह। फिर हम बाकी दिनों में भी कर सकेंगे। जैसे कि आपको मिसवाक करने की आदत नहीं है तो हर नमाज से पहले और कुरान की तिलावत से पहले मिसवाक करना एक नेक अमल है। या फिर बावुजू रहने की आदत डालें, क्योंकि बावुजू रहना भी एक बड़ी इबादत है। जब हम बावुजू रहते हैं तो नेक अमल करना आसान हो जाता है। और एक बुरी आदत छोड़ने का हमें इरादा करना है। जैसे अगर किसी की नमाज कज़ा होती है तो वो नमाज के वक्त की पाबंदी करे, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो हमारी मगफिरत करना चाहते हैं। तभी तो उन्होंने हमें ऐसा बरकत वाला महीना दिया है। अल्लाह नवाजने पर आया है, अल्लाह देने पर आया है, तो हमें इस वक्त को बिल्कुल भी खराब नहीं करना। अल्लाह ने हमें ये वक्त दिया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। फिर इस अशरे में जो आखिरी दिन होता है 10 जिलहिज का दिन, जिसको यौमुन नहर कहते हैं, और यौमुन नहर की सबसे बड़ी इबादत कुर्बानी है। इसलिए हर मुसलमान को कुर्बानी करने की नियत आज से ही करनी है। कुर्बानी की इबादत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार इबादत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। और 10 जिलहिज की सबसे अहम इबादत कुर्बानी है, जिसे हमें एक इबादत बनाना है, आदत नहीं बनाना। हमने एक रस्म के तौर पर इसे बना लिया है। यकीनन ये तो खुशी का मौका है, ईद का दिन है। अशरे जिलहिज का पैगाम यही है, अशरे जिलहिज का पैगाम यही है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी का पैगाम कुर्बानी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी का खास पैगाम तौहीद पर जमे रहना है। इसलिए तौहीद पर जमे रहो और तौहीद पे जमने के लिए जितनी कुर्बानी देनी पड़े उससे कभी पीछे मत हटना। ये सारी बातें जुल्हिज्जा की फजीलत है।